बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पार्ट 46। इसी शाम गांव की पंचायत जमा हुई। एक देहाती ने आकर मेरे बापू और माँ को इतला दी कि इन्हें भी पंचायत पंचायत में बुलाया गया है। पंचायत मेरे लिए जमा हो रही थी। वो मेरी तकदीर का फैसला करने लगे थे। ज़ाहिर है मुझे उन्होंने नहीं बुलाया था, लेकिन मैं भी सुनने चली गई। मेरे बारे में वो क्या फैसला सादर करते हैं। शायद ही मुझे गांव से निकालना चाहते थे। वो एक अरसे से ऐसे किसी मौका की तलाश में थे, लेकिन मुझे अब किसी की परवाह न थी। पंचायत के अरकान सरपंच के घर के बाहर नीम के दरख्त के नीचे जमा थे। चिरागों की रोशनी में मुझे उन सबके चेहरे दिखाई दे रहे थे। मैं घरों की दीवारों के साथ साथ आगे रेंगती हुई इनके अकब में चली गई। फिर कुछ और आगे बढ़ी और नीम के दरख्त तले बने हुए चबूतरे के पास पहुंच गई, ताकि अपने बारे में इनका फैसला सुन सकूं। वो एक बूढ़े शख्स सोनलाल के बारे में बात कर रहे थे, जिसकी पत्नी मर गई थी और जिसे सरपंच की हिमायत हासिल थी। हम इसका ब्याह सोनलाल के साथ कर सकते हैं। ये सुनकर मैं वापस भाग गई। मेरा गुस्सा बहुत ज़्यादा उड़ आया। वो मेरी तकदीर का फैसला करने का क्या हक रखते थे। ये लोग मुझे कभी तनहा नहीं रहने देंगे। आज ये किसी बूढ़े रंडवे से मेरा ब्याह रचाने जा रहे हैं, जो मुझे दूर कहीं ले जाएगा और मारा करेगा। जब बापू और माँ वापस आए तो मैं सोती बन गई, लेकिन मैं पूरी तरह जाग रही थी और ये फैसला करने की कोशिश कर रही थी कि इनके काबू में आने से पहले ही इनसे मुझे भाग जाना चाहिए। माँ मायूस नजर आती थी और बापू शिकस्ता दिल। क्या उन्होंने पंचायत में मेरे दबाव की भी कोशिश की थी? मैं सोचने लगी। बोला, उन्होंने फैसला कर लिया है। वो तुम्हारा ब्याह सरपंच के नौकर से करने जा रहे हैं। हम अब कुछ नहीं कर सकते, ये सब तुम्हारा किया धरा है। मैं छुप जाऊंगी। कहाँ? कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा। इस वक्त रात तुम अकेली कहाँ जाओगी? मुझे सोचने दो। मैं कमरे से बाहर चली गई और छत पर चढ़ गई। आसमान पर सितारे चमक रहे थे। शायद मेरे हालात पर हैरत से आंखें चपका रहे थे। छत से मैं कम कम ये तो देख सकती थी कि कोई मुझे लेने आ रहा है। कई देर सोचने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंची कि वो आज की रात तो मुझे लेने नहीं आएंगे। मैं गांव के सन्नाटे से उभरने वाली आवाज़ें सुनती रही। कभी एक बार कोई कुत्ता भौंकता और कोई मवेशी टकराता था, और आवाज़ से दरख्तों के पत्ते खड़खड़ा रहे थे। गाँव में किसी घर छुपना बहुत खतरनाक था। मैं किसी पर एतमाद नहीं कर सकती थी, हत्ता के कंजन की मां पर भी नहीं। इससे तो बेहतर था कि वो मुझे गांव से निकाल देते, बजाय इसके कि मुझे एक बूढ़े शख्स के साथ ब्याह करने पर मजबूर करें, जो सरपंच का नौकर था। ये तो ऐसा ही था कि मुझे सरपंच, जिसको बेटों और उसके नौकरों के राम करम पर छोड़ दिया जाए, जिन्होंने मुझे मारा पीटा था। मेरा इंतकाम इंतकाम तो रह जाता। मुझे अंदाज़ा हुआ कि इन्हें अब मेरी ज़िंदगी और मौत पर इख्तियार हासिल है। हाँ, मेरी एक उम्मीद रह गई थी, यानी रकमनी का गांव। ये बहुत दूर था, और मैंने खुद को तसल्ली दी कि मुझे ढूंढने कोई नहीं आएगा। रकमनी के ससुराल वाले खुशहाल थे। बिहारी चचा भी अपनी ज़िंदगी में इनसे डरता था। तकदीर ने साथ दिया तो वहाँ महफूज रहूँगी, लेकिन वहाँ तक जाने के लिए मुझे 5 रुपए दरकार थे, जो माँ से उधार लेना पड़ते। जाना मुझे अकेले ही था। मैंने तय कर लिया कि वहाँ जाऊँगी। अपने घर में अब मैं महफूज नहीं थी। अब माँ और बापू मेरी रक्षा नहीं कर सकते थे। उन्होंने बदनामी और जिल्लत की आखिरी हद तक देख ली थी। उनके अपने घर में इनकी आंखों के सामने इनकी बेटी की इज्जत लुटी गई, और वो तक न कर सके। वो किससे शिकायत करते? पुलिस से तो कर नहीं सकते थे। जो कुछ हुआ वो बहुत आम और बहुत शर्मनाक था। वो औरतें जिनके बारे में मेरा जैसा ख्याल था, वो खामोशी के असूल पर अमल करती थीं, ताकि उनके माँ बाप की इज्जत और खुद इनकी ज़िंदगी महफूज रहें। और कोई रास्ता नहीं था। रात बहुत लंबी थी। मैं पिछली रात में नहीं सोई थी, और आज रात मैं सोने से कासर थी। मुझे अपने आप से गिन आती थी। मैं अपने वजूद से छुटकारा पाना चाहती थी। अगले रोज़ मामूल के मुताबिक दोपहर के वक्त मुझे अपने छोटे भाई को स्कूल से लेने जाना था। स्कूल जाने से पहले माँ के पास गई और 5 रुपए मांगे। मैंने आज तक माँ से कभी पैसों का तकाजा नहीं किया था। क्या करने हैं 5 रुपए? इतने सारे रुपयों का तुम क्या करोगे? कुछ नहीं, परेशान मत हो। एक लम्हे के लिए माँ ने मुझे शुबह की नज़र में देखा, लेकिन फिर उसने मुझे पैसे दे दिए, जिन्हें मैंने अपनी साड़ी की कमर में रख लिया। माँ को समझ आ गई थी, वरना वो कभी मुझे 5 रुपए ना देती।
وہ جانتی تھی کہ اب میرے لیے افطار کا راستہ ہی باقی بچا ہے۔ میں اپنا داغ لے کر وہاں سے چلی جاتی اور گاؤں کو اپنے وجود سے پاک کر دیتی۔ میں اسکول گئی اور شور نارائن کو سامنے بٹھا کر کہا، میری بات غور سے سنو منع، تم اپنے آپ گھر جاؤ اور اماں سے کہہ دینا میں کہیں اور چلی گئی ہوں۔ وہ رونے لگا، دیدی کیا تم مرنے جا رہی ہو؟ نہیں، مرنے نہیں جا رہی، ڈرو مت اور گھر واپس جاؤ۔ یقیناً اس نے اسکول میں کس سے آتم ہتیا کے بارے میں سنا ہوگا، اس لیے وہ ڈر گیا کہ شاید میں خودکشی کرنے جا رہی ہوں۔ لیکن میں خودکشی کرنے نہیں جا رہی تھی، میں نے زندہ رہنے کا تہیہ کر رکھا تھا۔ کون ہے اس سمے؟ کون دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے؟ یہ رقمنی کی آواز تھی۔ میں آج سارا دن سفر کرتی رہی تھی اور تقریباً آدھی رات ہونے کو آئی تھی کہ وہاں پہنچی۔ بس نے 12 روپے کرایہ لیا تھا، میں نے باقی کرایے میں ڈرائیور کو اپنی چوڑیاں دے دیں۔ بس آدمیوں سے بھری ہوئی تھی، جب بھی ان میں سے کوئی میری طرف دیکھتا تو میں کہاں پکتی۔ پھر گہرے اندھیرے میں نے جنگل کا راستہ طے کیا، اس دھڑکے کے ساتھ کہ کوئی میرا پیچھے آ رہا ہے اور یہ کہ جنگل کے درخت آگے بڑھ کر مجھے دبوچ لیں گے۔ دروازہ کھلا اور رقمنی نے دیکھنے کے لیے ہاتھ میں پکڑی لالٹین اوپر اٹھائی۔ پھولوں میں وہ چیخ پڑی، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ تم اتنی رات گئی یہاں اکیلی کیسے آ گئی ہو؟ اس نے مجھے اندر کھینچ لیا اور پھر سر سے پیر تک میرا جائزہ لیا۔ میں 2 راتوں سے سوئی نہیں تھی، میری ساڑی لیر لیر ہو رہی تھی اور میرے پاؤں دھول اور کیچڑ میں اٹے ہوئے تھے۔ رقمنی نے اپنی پتی کو آواز دی، دیکھو تو اس کی حالت تو دیکھو ذرا۔ وہ جاننا چاہتے کہ میرے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا، لیکن مجھ میں اب ایک سیکنڈ بھی صبر کی تاب نہ تھی۔ میں ان کے سینے میں بچھی پرال پر ڈہ گئی اور سسکیاں لینے لگی۔ سارا دن بھی میں خوف اور دہشت سے روتی رہی تھی۔ سب سے بڑا ڈر تو یہ تھا کہ رقمنی مجھے اپنے گھر میں گھسنے نہیں دے گی، اس ڈر سے کہ اس کے سسرال والے بھی کسی مصیبت میں نہ پڑ جائیں۔ میں نے اس کا بازو تھام رکھا تھا، میں اس کی شکر گزار تھی کہ اس نے مجھے اپنے گھر میں پناہ دی تھی۔ رقمنی کا پتی ایک تسلے میں پانی لے آیا اور مجھے دیا تھا کہ میں ہاتھ دھو لوں۔ رامپال چریرے بدن کا دراز کا نوجوان تھا، جس کی ناک تیکھی اور پیشانی براق تھی۔ پھولوں نے اس نے بڑی میٹھی اور جمی ہوئی آواز میں کہا، اپنے پیر دھو لو، اس طرح تمہیں کچھ آرام مل جائے گا۔ رقمنی نے فٹافٹ میرے لیے روٹی پکائی اور دال کے ساتھ چنگیر میرے آگے رکھ دی۔ منہ ہاتھ دھونے، روٹی کھانے اور پانی پینے کے بعد میں کچھ اس قابل ہوئی کہ میں اپنی آپ بیتی سنا سکوں۔ میں اپنی رام کہانی سنا چکی تھی، تب مجھے احساس ہوا کہ گھر سے بھاگ کر میں نے کیا کام کیا ہے۔ بابو اور اماں میرے اس طرح غائب ہو جانے پر پریشان ہوں گے، جبکہ سرپنچ، میادی اور باقی پنچایتیوں کو جب پتہ چلے گا کہ میں نے چکمہ دے کر ان کے جنگل سے نکل گئی ہوں تو وہ غصے سے آگ بگولا ہو جائیں گے۔ جا رہی ہیں۔